And so, kailangan pa akong ginagawa to Pastor James, to give to us the Word of God. Let's give him also a round of applause, please. Amen. Thank you, choir, for that wonderful song. The Master's Call. I hope nga imong madungog ang tanawagan sa atuang Master this morning, mga kaigsunan, and you would respond to that call. You would serve Him and magnify, glorify His name, pinaagi sa imuhang kinabuhi. Mga igsoon, sa walay langan akong gihangyo tanan sa pag-open sa mga Bibles, please, in the book of Luke chapter 9. Luke chapter 9, mga kaigsunan, sa atong mga Bibles palihog. And we will be reading verses 46 down to verse 62. If you're there, please say aloud and heartily, Amen. Amen. Palihog pagbarog, alang sa paghatag o pagtagad sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. The Bible says in verse 46, in the book of Luke chapter 9, the Bible says, "Then there arose a reasoning among them, which of them should be greatest. And Jesus, perceiving the thought of their heart, took a child, and set him by him, and said unto them, Whosoever shall receive this child in my name, receiveth me. And whosoever shall receive me, receiveth him that sent me. For he that is least among you all, the same shall be great. And John answered and said, Master, we saw one casting out devils in thy name, and we forbade him, because he followeth not with us. And Jesus said unto him, Forbid him not, for he that is not against us is for us. And it came to pass, when the time was come that he should be received up, he steadfastly set his face to go to Jerusalem, and sent messengers before his face, and they went and entered into a village of the Samaritans to make ready for him. And they did not receive him, because his face was as though he would go to Jerusalem. And when his disciples, James and John, saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire come down from heaven and consume them, even as Elias did? And he turned and rebuked them and said, Ye know not what manner of spirit ye are of. For the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village. And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. And he said unto the other, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Jesus said unto him, Let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. And another also said, Lord, I will follow thee. But let me first go bid them farewell, which are at home at my house. And Jesus said unto him, No man, having put his hand on the plow, and looking back, is fit for the kingdom of God. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, because nindot kay mga pulong nag-remind ka na mo, Amahan, that as we wanted to follow you, there are things that you wanted to test in our lives. Ayahan na mo na mabuhat, Ginoong Diyos. Help us this morning to count the cost sa pagsunod sa imuha, Ginoong Diyos. And help us to have the courage and faith to be willing to pay the cost sa pagsunod sa imuha, Ginoong Diyos. Tagayid kaalam ang imong ubos nga langad, Amahan. Kaya wag ko nabuhat kung wala ikaw. I am very, very weak. I need your strength. In Jesus' name, Amen. Palihog, manglingkod na tanan. The title of the message that we will be tackling this afternoon, mga kaigsunan, is Test of Discipleship.
test of discipleship. As you can see, no, for how many months? Na-change natin itong bulletin, Discipleship Month. So, this month is our Discipleship Month. Mga kaigsuunan, I hope by the grace of God, we will be willing to be a disciple of the Lord Jesus Christ and part of the discipler. Di lang kay disciple of the Lord Jesus Christ and discipler for other Christians, mga kaigsuunan. Now, first of all, let me make it very, very clear. There is a wrong notion in our time today that is very, very prominent to modern Christianity because of slothfulness or laziness. Tapula na kay mga tao karon, mga kaigsuunan. And this prominent notion, or wrong notion, is this: you don't need training as long as ye are filled with the Holy Spirit. Muna ang una-una sa mga tao karon. You don't need training at all. If you have the Spirit in you, you don't need training. But mga kaigsunan, fancy. Why? Because it took the Lord Jesus Christ to train His followers to be prepared for the work. Even the Lord Jesus Christ believed in training. That's why in our Bible school, we have 3 years of training. Why? Just like the Lord Jesus Christ trained the apostles 3 years. Just like Apostle Paul trained by the Lord Jesus Christ in the desert of Arabia for 3 years. Kabalo ba mo mas si Paul? Gitrain Jesus Christ sa Arab for 3 years also. You see? So atong makita mga kaigsuunan that for 3 years, Christ need to prepare the disciples for this great work. And when they were prepared, they received the power from the Holy Spirit. So atong makita mga kaigsuunan that training is very, very important for the work. Now, people will say, education is not needed in serving the Lord. You just need the power of the Spirit. Partly it's right. But if you will remain uneducated after that, you are serving the Lord as well. You see? May mga tao mingon ako kay kinindira man gid niya ako ang nahuman, di man kayo ka mao mabasa, di man kayo ka mao mag-English. So basta kay nagpagamit sa pangalagad sa Ginoo. There's nothing wrong with that. May nakamag in English o dili, kabalo mag-spelling o dili, kabalo man ka mosabot og English o dili. There's nothing wrong with that. Pagpagamit sa Ginoo, kabalo ka sa sayo. Kung magpabilin kang dili, kabalo samtang nangalagad ka sa Ginoo. And that's very, very wrong. You see? Na ato makita mga kaigsuunan, uso kay na karon, diploma o diskarte. Ama na ninyo diploma, diskarte. Mga kaigsuunan, diploma is another way of saying education. Now, those people who are saying, diskarte, mas maayo kay na yung daghang mga taong may diploma, pero wag yapoy kaugmaon. Hindi ka kaigsuon. If diploma is equated to education, those people that they are calling na diskarte, they are very, very educated people. You see? Billionaires read at least 1 book a week. And you say, diskarte? Education is also, wala lang diploma. But education. You see, mga kaigsunan, hindi ka pwede mingon nga diploma, diskarte, no? Diploma is part of your diskarte. Butang na sa imong una-una. And if you can do it without diploma, then be it. But not a lot of people are like that. Pero atong makita mga kaigsuunan, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, education is not totally needed sa pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsuunan. But if you remain uneducated, magsettle na lang ka nga, di naman ko kabalo magbasa ng English, di naman ko makasabot, tama na yung diri. No! God gave us the opportunity to learn more, to study more mga kaigsuunan, because we are His ambassadors. And we study His Word. And His Word is language. And language must be understood. You see? So atong makita mga kaigsuunan, it's very, very wrong to say nga, basta kay, okay na nga di mag-study, basta kay na Holy Spirit. The Holy Spirit will bless people who are
giving their effort. You see? So, sa ato pa, nabi ta Holy Spirit, di na masali. Ugma, magwali ko ugma, matulog na ko karon eh. Basta kay magwali na ko ugma na ang Spirit, paog kita, daog lang yapon. Siya pwede. We need to give effort mga kaigsunan. You see? Because we are disciples. We are learners, mga kaigsunan. If we are to be a disciple of the Lord, we must be willing to be a learner, a follower, ready to change upon correction of our Master. Mo nang disciple. Kung ikaw karon tinuod kang nga disciple ni Jesus Christ mga kaigsunan, in light of His Word, then if He will correct your life, correct your lifestyle, correct your belief, upon correction, you are willing to bend that belief. Because repentance is not tears in your eyes. Repentance, mga kaigsunan, is change in your life. You are willing to change and to be conformed to the Son of God, mga kaigsunan. Sometimes, naay uban nga luha ang repentance, but not always, mga kaigsunan. I am not questioning your emotions. Your emotions are good, but repentance is not only emotions. You see? So ato nakita, mga kaigsunan karon, in our text this morning, our Lord corrects, rebukes, straightened His disciples. And I hope to see the Master's work in this morning, and together with me, let us learn from the test He allowed His disciples to go through. Ayaw kayo ng mga test, o yung ipang-correct, yung ipang-rebuke, yung mga disciples, mga kaigsunan, because Jesus Christ wanted His disciples to be prepared to face sa pagpangalagad sa iya in the future. Kadili sa yun ang pagpangalagad sa Ginoo, mga kaigsunan. Hindi ako maglangan pa. There are 4 tests na akong nakita diri, mga kaigsunan, sa Luke chapter 9. And I wanted to go through chapter 10, pero taas na kayo, ito mahuman. Okay? But I will focus now in Luke chapter 9, verse 46, payon sa verse 56. The 4 tests of discipleship karon, mga kaigsunan, that I hope would change atong mga perspectives sa atong pagpangalagad sa Ginoo as followers of the Lord Jesus Christ. Number 1, a test of motivation. A test of motivation. It's good to know how we do things, meaning how, unsaon. But it will be inadequate if we don't have the right why we do it. May kayo mong gibuhat. May kayo mabuhat, ana. Why you do it? Kanang imo man ang gibuhat. Di ba? Mo na usahay mag-conflict ang science ug ang religion ba? Because science want to know how. But the Bible will tell you why. Pananglitan, mga kaigsunan. Di ba? Ang gusto kalibutan, giunsay gid paghimo ang kalibutan. In creation sa nagtabo, nag-Big Bang Theory ba, nag-bla-bla-bla ba, nabatoy mga mga theory. Okay, gikan sa unggoy nga pagkahuman, nahimong kuan, ani, aso na. You know how? What to how? Ano? The religion will tell you why. Let's say, for example, na ay nagbukal-bukal nga nga tubig. Tubig na bukal-bukal. Ang scientist patanawon nimo, mga siya nga nagbukal-bukal ng tubig because the heat from the fire is conducted to the metal, and the heat in the metal is agitating the water molecules mo nang nagbukal-bukal. Kayo. So, mo na ang science. Pero mga kaigsunan, pag ako'y pakutanon, mo nang bukal-bukal mo na, gusto mo ko mangapi. Mo nang nagbukal-bukal na. Kay mangapi ko. You see? So mga kaigsunan, science wanted to talk about how we exist, how this come here, how this come here, without knowing why they exist. What's the purpose of our existence? Why? Na ato makitaan, mga kaigsunan, in our work, pagtrabaho na to sa pagpangalagad sa Ginoo, inanapod, you don't need only to know how to do it, but you must know why you are doing it. Anong kapangalagad ng Diyos Ginoo? Pagka Domingo, sayo kayo magmata, kay para mag-adtog simbahan. Sabado, pag sayo kayo mata, kay kitawag nga mag-adtog simbahan. Pagka Wednesday, dili pa ko mauli sa balay daan, misa ka assignment nga naman, kay magsimbang simbahan. Why all the effort?
What's the motivation? Gwapo magong pastor. Delikado. So, delikado. You see? So, katawa sila da. Murag joke dito da. Bitaw. You see? So, ato makitaan nga naman. Ay, kay kuwan man gutol. Nag-enjoy lang dito. Muna madto ko. Ay, kay kuwan man namang gugoy crush dito gud muna madto ko. So, what is your motivation? Why the effort? Yes, because we wanted to magnify, glorify God. We wanted to know Him more. Such a great person, the Lord Jesus Christ. I wanted to spend more of my life to know this person, the Lord Jesus Christ, mga kaigsunan. That's why I go. I serve Him. Now, ato makitaan why we serve Him. What's the motivation? Now, in our text, ang ilang motivation, verse 46, then there arose a reasoning among them, which of them should be what? Greatest. Greatest. So, ang ilang motivation is, they follow the Lord Jesus Christ because they wanted to be great. They follow a great man. We follow a great man, we will also be great. Naglalisay sila, kinsa may great sa ato ah. Kinsa may pinakalabos to sa langit. You see? Ang mga kaigsunan, doing the right thing without the right motive is vain in the eyes of God. Now remember this. Panangitan karon, dako kay kagihatag sa simbahan, hatag kag 1 million. Ngano na hatag kag 1 million para musikat ko, para inon kong faithful. It is vain, mga kaigsunan. It's vain. Why? Wrong motivation. That's why you check your heart. Nganong yung kapangalagad ko sa Ginoo? Nganong balag bilar kay ko gabi? Mubangon yung ko kay musimba. Nganong mangyud nga daghan kog mga bayaron sa ako ang balay, bayaron sa ako ang trabahuan, sa ako ang asa man dapit sa eskwelahan, but I will always put my tithe for the work. Why? What's the motivation? You see, we must know why. Because doing the right thing with the wrong motive is useless, vain in the eyes of God. The action don't need to be perfect. Muna itong sahin. Muna bitaw ka nga, Lord. Dili man ko perfect, Ginoo. So, kani ako mga pag-serve, wala may pulo sa Ginoo, kaya di man ko perfect. Di ba? Magkanta ko, yabag na yapon ko magkanta, Ginoo. Kunya, mag-serve ko Ginoong Diyos. Lain man mo kayo, Lord. Parang ko talent, Lord. Saan lang ihatag sa mga Ginoo? Na mga kaigsunan. Listen carefully. Atong sabton pagay. I know that if you are honest enough, you would say na ang imong effort is not enough. You would say na ang imong mga trabaho is imperfect. Dili igo. But listen carefully, pananglitan ako. I am a father. Usa ko kaamahan. And one of the most important people in my life is my children. Pananglitan karon, muduol si Francine sa ako. Akong anak. Maghimo siya og love letter. I love you, Papa. Paghuman ang iyang sulat, wrong spelling. Ang iyang love kay L-A-B. Wrong spelling. Ang iyang you kay Y-ura. Paghuman ang iyang drawing kay nagkahiwi-hiwi. Kunya paghuman, yang color lampas-lampas. Dili perfect pagkabuhat. Paghatag niya sa kuha. Unsa man nila ko, wa man ni ayo. Wrong spelling. Paghuman lampas-lampas, ayo ni. Magkanag ako? Dili. Ay, uy, salamat kay Bibi. Uy, love din mo si Papa. Ay, malipay ko pag-ayo. Even though what she offered to me is imperfect. Far from good. Nagkahiwi-hiwi. Nagkalampas-lampas ang color. Why? Because I love the person who gave it to me. And remember this, mga kaigsunan, in the last month, we talk about the love of God, and God loves you. And when you offer imperfect service to Him with the right motivation, dili man perfecto yung pagpangalagad, tawaton sa Ginoo, malipayon siya. Amen. Kay anak ka niya. Di bangga pa niya igsuon. You see? So ay nagka-batter nga, oy, mura maglain kay nito. Akong anak bitaw no. Panalitan birthday na ako, niya akong anak niya bagyabag, gamay mo kansa ko, happy birthday to you. Ay malipay ko, why? They are giving effort. You see? So mga kaigsunan, even though your action is not the best, if it is from a child whom God loves so much,
Ay, dawaton sa Ginoo ang imong mga pagpangalagad. Dawaton sa Ginoo imong mga actions, mga kaigsunan. Basta kaya ang importante, with right motivation, God will gladly receive it. So remember this, dili gid ni pagkupitat sa ay ang pagpangalagad sa Ginoo, mga kaigsunan. I hope by the grace of God, starting today, paggamit na nimo imong mga talent sa Ginoo, ano man dawaton sa Ginoo, kay imo nang ginahatag sa usa ka langitnon nga amahan. You see? Now, mga kaigsunan, in our text, in this argument nila, they wanted to be great. Their motivation is to be great, not to please them God, not to, as a child, pleasing the Father, but they wanted to be great. Strong sikat. Now, mga kaigsunan, it seems to me that their motivation is just selfish. Natanawang yun sa Mark chapter 9, mga kaigsunan. Diklaro kayo sa Mark chapter 9, 33 to 37. If you're there, please say amen. And he came to Capernaum, and being in the house, he asked them, what was it that he disputed among yourselves by the way? But they held their peace, for by the way they had disputed among themselves who should be the greatest. Naglalis sila. Disputed yun. And he sat down and called the 12 and said unto them, if any man desire to be first, the same shall be last of all and servant of all. And he took a child and set him in the midst of them, and when he had taken him in his arms, he said unto them, whosoever shall receive one of such children in my name receiveth me, and whosoever shall receive me receiveth not me, but him that sent me. Now, two things, mga kaigsunan, ng mitubag ni Ginoong Jesus. Let's go back sa tuwang text. Verse 48. At yung maklaro. Ito makuha ng two things. Verse 48. And said unto them, whosoever shall receive this child in my name, receiveth me. Meaning, receiving. And whosoever shall receiveth me, receive that sent me. You receive Jesus, you receive the Father. For he, you receive a child, you receive Jesus. You receive Jesus, you receive the Father. Okay? Na siya'y gitawag nga transition, mga kaigsunan. Now, for he that is least among you all, the same shall be great. Now, these two things nag-explain ni Ginoong Jesus, mga kaigsunan. How to be great? How to be truly great? Kaya ilang problem is problem with humility. They have pride. Wala sila humbleness, mga kaigsunan. Jesus Christ corrected them by two great lessons nga giingon ni Ginoong Jesus. How can you achieve greatness, mga kaigsunan? Number one, great people are those who have time for unimportant people, even for those who cannot help achieve their interest. And the metaphor for the unimportant people is the child. Diba kabulo ka sa bata? Pila edad ay makabutar? 18. Sumurag dili kay counted ang opinion sa mga kabataan. So they are considered as the unimportant people here. Kaya nga naman, you cannot have or have worldly interest mo pinagi sa ila. So yun pa na Ginoong Jesus, mga kaigsunan, you can be great if you have time, willing to spend time with people na kabalo ka na wa kay makuha nila. You see? For example, unsa may makuha nila sa mga kabataan? Labad sa ulo. Dagat badlungonon. Ang mga bata, they don't have income, they cannot help the work. You see? But why you give time? And so with us, mga kaigsunan. You see, if atong makita karon, the Bible says, Christ tried to tell them, you can be great if you are willing to spend time with people na dili makatabang sa imong interest. You see? That's why a leader must be a servant of all. You see? Muna, as for me, mga kaigsunan, wala gyud por favor, everybody is treated the same. Treated the same. Regardless of your profession, regardless of your giving, regardless of who you are, regardless, everybody are special. You see? Kaya nga naman, mga kaigsunan, mo na gitudlos ng Ginoo. It really hurts me nga nakadungog kog storya kaniya pagabot na ko dali. Na ako noy kun gilibak niya ako sa ka-church ba? Gilibak niya ako sa ka-church.
Ay, higit ko, ganahan kasi masimba. Ano? Nga naman, nga 6 years ago siguro. So nga naman, bago ako dire. Nga naman, kabalo ka, no? Dito sa simbahan nga, mong gisimbahan sa una, wala siya na-convert. They were Roman Catholic, but they were not converted. Simbahan mo sa una, na ay tiguang milyonarya. Dato ko na kayo tiguang. Ay, pag-abot ko daw tiguang nga, pag naop lang sa kinan, ang pastor mo tagbo na, uy, halik diri. Ay, gitawag na, sige. Saka, tikang, isa, dito ang yun. Kung yan ay tiguang, bitaw nagbaklay taon. Halos way chinilas. Wala akong gitawang pansin na, uy. Asa? Hindi mo nang nalayan ko ba sa naling simbahan na pabor? You see? Sakit ka palang dungon ngayon na may tabo mga kaigsunan. Hindi lang ako magsulti ka hadapitan. Basta kayo, magsulti na mo na sa kuha. It happened mga igsuon. Kung saan na ikasulti sa mga unbeliever simbahan. You see? Kabantay mo ato si Kuan sa una ko itong diri sa una simbahan nga kakurog-kurog ito. Namatay na to siya. You see? Kabalo mo no? Kung akong buto na naon, wag ko'y makuha niya. Wag ko'y makuha niya. Wag ko'y buto na naon yun. Pero pag abot sa church, I am willing to serve. I am willing ako mismo maghukad siya, magpakaon, nagpupuban siya anak. Why? Because everybody are important mga kaigsunan. So atong makitaan, we must be willing to spend time, give effort, even to those people na dili nakahatag sa inyong interest. And you will be great in the eyes of God. And number 2, great people are those who consider themselves unimportant. Kaya ang gingon ni Jesus Christ mga kaigsunan, for he that is least among you all, the same shall be great. So, if you want that to be great, consider yourself as unimportant. Now, if you consider yourself as unimportant, it will save you from a lot of heartaches. Nga naman, if you think that you are an important person, you'd expect people to respect you. You would expect people to salute you. Mana ka nga, kaning mga bata, wag mga batasan. Ano naman? Wag ka good morning. Wag na good morning unhi. O di mo good morning ni mo unhi diyan. Di ba? Kaning mga batasa, kaning mga bataa, way mga batasan, di mo good morning. Ikaw di good morning ka, wag po na pariya mo. Morning, di ka diyan. Now mga kaigsunan, how can we teach the next generation to have right behavior if we are not to show them? Show them by our actions. You see? Mabitaw itong mga anak, bitaw. Atong mga anak, gagmay. Di ba? Bakit po magbobo itong mga anak? Nga naman, because we are teaching them to be respectful. You see? Ako na napansin sa una kay dili makikuhilig ng opo-opo. Nakatuod ko ka Ma'am View. Nagtudlo ko sa una sa sa ilang elementary. Makapantay ko Ma'am View nga yung mga janting nga. Opo. Yes po. Muna nakuha na ako. Magpo-opo na magkulo. You see? Why? Because we are teaching them how to be respectful mga kaigsunan. You see? So atong makita karon, think yourself as not that great. Then it will save you a lot of heartache. Wala ka expectation. You will not be expecting to be kuan. Pag-abot lang, pagkatan, you feel important. Pag-abot ni mo kumbira, kailan mo kumbira? Pagkaon ka. You feel important. Hindi, pag-aman, kumbira na. Linggo rito. Huwag ka na mag-serve ni mo. Importante yung ka. So, ito pag-iya din. Oy, muntag. Okay, plato. Hindi ko, something ko importante yun. Lami lagi na inyong ano? Ano ginatag plato sa ako ha? Nga pag-aman tayo, atong serve. Uy, naikuan. Huwag ka na tagaan. Lakaw lang ako. Lakaw. Kabalo ka no? Huwag kayo nakapatasan. So ano naman, huwag yung kumitagang plato. Mapili mo bukas. You see, nga nang mahita mo na. Because you feel entitled. You feel important. You are waiting for someone to serve you. Nga nang mahita mo. Maulaw, mag-wave sa akin, maulaw.
Kao na. So ato makita nga kaigsunan, think yourself as an important person. Instead of being served, be the one to serve. Be the one to serve. And you will save your heart a lot of heartaches. Mga lang ito sa Bible. Philippians chapter 2 mga kaigsunan. Open your Bibles please. Philippians chapter 2. Ang giingon sa pulong sa Ginoo verse 3 and 4. The Bible says, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind. What is? Let each esteem other what? Better than themselves. Wow. Think others that they are better than you. If you think that you are better than them, then you will want respect from them. But if you think that they are better than you, then you will be the one to instigate and start to show respect to them. Mga tama mga kaigsunan. So right motivation. Going back. Gipakita ni Ginoong Hesus ang inyong motivation, mali. Ang inyong pagpangita o greatness, mali. This is the right one. So they are corrected. I hope nakita. Number 2 mga kaigsunan. A test of unity. A test of unity. For a start, I want to emphasize clearly that we uphold truth over unity. Again, I wanted to emphasize nga atong i-prioritize ang kamatuoran labaw sa panaghiusa. Kay kung magkahiusa ta nga dili pinasikad sa kamatuoran kana ang pagkahiusa huyang o walay kapuslanan apan ang atong panaghiusa tungod sa kamatuoran ang atong panaghiusa ligon o limatarong. But mga kaigsunan, if you are to choose unity and truth, I hope that you uphold truth over unity. We are willing to abandon unity if the ties that hold it in place is not the truth. Kung ang gapos nga nagkupot sa maong pagkayusa, dili mao ang kamatuoran ng kabuslanan. Now ato makita mga kaigsunan, listen carefully, but it doesn't mean we abandon unity without efforts to secure it. Kaya mas pastor nga, unahon daw ang kamatuoran, labaw sa pag-iusa, ita pag-iusa. No, we wanted to secure it. We do everything to secure it, mga kaigsunan. Now, karon sa tong teksto, going back sa tong teksto. Verse 49 of verse 50. Ang mga apostles, nakita silang tao nga nag-cast out of devils. Effectively, nangalagad sa Ginoo, effectively, they cast devils in the name of the Lord Jesus Christ. Alam mo, Brad, kuan mo, master mo na yung trabaho ba? Uban mo sa amo kay among, kauban mo Ginoong Hesus? Di lang, me. Gusto mo uban? Unya, ano sila? Kamu, sukod ka ron, mohonong na mo, o gitawag nga, cast out of devil, follow ng pangalagan sa Ginoo, kaya di mo uban sa amo. Kauban na mo si Jesus Christ, kamo dili. Stop na mo. Ilang gisumbong Ginoong Hesus? Ginoong Hesus, kita mig mga tao dito ba nga gitawag nag-cast out devil in your name. Pero di man sila mo-follow sa ato so we forbid them. Sa ingon ni Jesus Christ, forbid him not, for he that is not against us is for us. Now mga kaigsunan, in our text we found this story. And remember this, first of all, we must learn to be happy and in the success of others and support it. Amen. You see? Diya na ako masukod ang maturity sa katao. Pag ang tao gani immature, pag makitaan niya yang higalang, yang amigo nga murag success, pangita ka makitabian ka na bitaw siya, na first honor mo na naman. Ay, the first honor na, kaya na, sige pangupya. Imo rin ibuubos sa yung kid. Kada siya, ay, nakapasar na siya. Ay, dato mo sila. Muna na, ano bitaw? Be happy. You see? Na ito makita mga kaigsunan, mature people will help others na masaka. There are even pastors mga kaigsunan just like me. Na mga pastor, sama na mo ng mga pastor. Nga pag na ay member sa church, nga mo rise, kunya master na mo wali. May na kayo magtudlo.
ma-insecure ng pastor. Kawayon din pastor kayo. Himbawag storya. Insecure man siya. Kaya naman, mas may pagnimuhalin ako karong membro na ako. Ma-insecure naman, that's wrong. You see, my dream in this church, mga kaigsuunan, na kung mamatay ng galing ko, makapadayon ng simbahan. Why? I have built people. You see, babawaan mo nga successful ang imong business, successful ang imong kinabuhi, successful imong pamilya, kung mulahutay gihapon ng pamilyaha, ng kinabuhian na nga business, bisan pag wala na ka. Panalitay ka ng simbahan. Kung mamatay ng ugaling ko, simba ko palayo ang tuktok. Okay. Ang mamatay ng ugaling ko, pananglitan mga kaigsuunan, kung kani nga simbahan, dili makalahutay, it means nga failure na akong leadership. Kaya wala ako nakabuild og tao. Masunod sa ako. You see, if there are people in this church that will become better at me in the Bible, in preaching, and in everything else, it means I am successful. You see, that's my dream. Nindot kayo nakita mga kaigsunan that there will be people that will become better than you. You see, because they can be used by God more, mga kaigsunan. I hope, learn to be successful in the success of others. And the disciples, mga kaigsunan, seeing the ministry of this one man, very, very successful, in the name of Jesus, ilang ipunggan. They are not happy to see those people who are successful serving the Lord. We have one goal. Sabi bitaw, sakit, bigay sa akong kasing-kasing, hindi ko kasabot. Until today, di good ko kasabot, ngano nga nay pastor nga mag-away-away. Pagkahuman kanina simbahan dito sa unahan, gitukod ka simbahan. Ay, kalaban man nga pastor. Ngano man kay threaten siya kay pag nay mo tukod nga saksi, tukod nga born agoy, nay tukod nga gitawag nga mga lahing relihiyon, lahing tinuhan, nga atong gituuhan nga kulto di basuko. Pero naay magwalig may balita, nagtudlo sama nimo masuko. Ano man? You see? I thought we have the same goal. Usa man katong paglantaw nga daghan pang mga luwas. Ay, kung magkabay-abay ng may bulwaktis dire, mas maayo nga naman, mas daghang maluwas. You see? It's our dream. Kaya nga ako ang my dream is dili para taganay, pagwapuhay ko, no. My dream is more people will be saved. More workers, more churches, more people will be saved. Muna itong dream na igsoon. Dili na kompetensya sa pagpangalagad sa Ginoo simbahan. I hope may erase na gano'n na kalibutan karon kay. Abot lang. Hindi ko kasabot sakit kaysa dughan mga kaigsunan. Now, if there are people who preach the word effectively, na nangaluwa sa ilahang ministry, na nanga-convert, na nituog ang Ginoong Hesus the true God, even if they bear different name than you, then support them because they are allies, they are not enemy. So may gayon ni Jesus Christ mga kaigsunan, he that is not against us is for us. Even though they bear different name, but they stand the same doctrine and belief, and they are allies. We accept them. You see, di tamangaway nila mga kaigsunan. Ano yung mga tao pagtagbo, debate dayon. No. But they must be willing to be corrected. Kung namang galing kayo correct. You see? And you also must be willing to be corrected. Kung namang galing mali sa imuha, mga kaigsunan. Tanaw si Paul. Kuya ba yung example ni Paul, mga kaigsunan? Tanaw ha? Si Paul gani, in Philippians chapter 1, na yung mga nagwaliwali ng mali gani ilang motivation. Ilang motivation yun ay mali, di ba? Wrong motivation is vain in front of God. Tanawa ang gitawag na attitude ni Paul to those preacher mga kaigsunan nga nakikompetensya niya nga lahi ang ilang motivation. Look at this. Philippians 1:15-18. Look at this. Some indeed preach Christ even of what? Indian strife. Kita nilang nagsuwining ang pigasimba na suwining buntaan eh. Unahan ta. They preach not because they love souls. They preach because they see people other doing it. Halong maunan. Now look at this. And some also of goodwill. The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bond. Sakit kina, anong dili man gitawag nga, dili man sincerely.
Ano man nga of contention, nakigubitin siya lang, munang nagwali, naning kamot. Now, but the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. Now look at this. What then? Notwithstanding every way sa kung sa mga mabagi, whether in pretense or in truth. Pretense ba? Or sa kamatuoran. Ano ba niya? Christ is what? Preach, and I therein do rejoice. Yea, and I will rejoice. Kaya ano? Pretense man na ilang pagwali o dili. Nagwali man gali sila kay nagsulwining man na sila kay nag-intimidate sa uban kay hadlok maunhan. Ingon pa ni Paul, basta kay nawali si Kristo, magmalipayon ako. Why? People can be saved. Kaya remember this, bisan pagway ayo ang kinaiya sa preacher, basta kay tarong lang ang giwali, kanang nga message makaluwas. Because the power is not in the preacher. The power is in the word of God, mga kaigsunan. Ulo sa Diyos. Now, number 3, katulong butang. A test of patience. Test of patience. Now, chapter 51 to 56, atong text, Luke chapter 9, unsang nahitabo? Si Jesus Christ, kabalo naman siya nga mamatay na siya, muadto siya sa Jerusalem. Gipahulan niya ang mga apostol, si John o si James, para muadto sa Samaria, para mag-andang og iyang matulugan dito. Kay paduay siya og Jerusalem. Pagtanaw sa mga Samaritan, and we know that there is enmity between Samaritans and the Jews. And it is historical. Ilan na akong na-explain ko time. Kung ano nag-away sila, I have explained it before. Now, ato makita ang mga kaigsuunan, gipangluwaan sa ganito. Kaya ang tanaw sa mga Samaritan, paingon ni Jerusalem, itong kalaban. Wala siya parayo na. Pero ting sukuha karon ni James o ni John, magsuon. Kanina magsuon, gitawag just kayo Boanerges. Git-change lang name to Boanerges. Boanerges means son of thunders. Mga initing ulo, mga tawhana. Diba? O sa itong imagination ba? Si John kay Apostle of Love. Ganas dyan sa mga naman na. Pero John, Ginoo! Mga watoy patasan, Ginoo. Pwede ba, Ginoo? Susama ni Elijah? Nga, among sugohon ang langit nga paulanan ito kalayo para mga matay. Pero yung sukuha nila. Sige, tawag Ginoong Isus, pagpuyo mo. Huwag mo kasabot unsang espirituha ang nanin niyo. Ang anak sa tao, wala nag-ani para pag-destroy sa kinabuhi sa tao, apan pagluwas kanila. Now, first of all, mga kaigsuunan, it is not right to use force in order to advance Christianity. Kung sa may nahitabo sa Catholic Church kanito, in the Inquisition, ang gibuhat sa Catholic Church, gipangpatay nila ang mga witch, gipangpatay nila ang mga protestante, gipangsunog nila, and they admit it. You can read it in their encyclopedias, in their histories. You see? Nga naman, di man mo to, heretic man, gipatay nila. Now mga kaigsuunan, listen carefully. A real Christian do not use force in order to advance the kingdom of God. Tanawas Jesus Christ, we are not come to destroy men's life, to save them. You see? This is the reason why mga kaigsuunan, as Christians, mas pilion nato nga walay death penalty. Why? Basta kay buhit pang tao na chance nga maluwas. Pero mga kaigsuunan, og moingon ang gobyerno nga na death penalty, di po ta mosupat. Kay gisugo ang budas Ginoo to obey powers. Pero kung buta na ang taon, samanin nyo ang lantawan mas maayo nga wala. Pero huwag mo na yung pagbuot, bala, dagko naman mo. You see? So ato makita ang mga kaigsuunan that ang lesson 3, test of patience, as follower of Christ, we must learn to receive blows for Him without wanting to hit back. Willing ka na moangkon og kulata para kang Kristo. Nga dili ka gitawag nga na-desire nga manimalus. Mga ginilisod kayo mga Kristohanon. Okay? Ingon sa Bible, kung sabuagan kag kalayo baslig tubig, ang gitawag nga init nga mga pulong mapalong pinaagi sa malumo ng mga tubag. Mayaw kayo. Pero ang Kristohanon na, isog kayo.
You see? Pero ato makita mga kaigsunan mo naging sa pulong sa Ginoo. Mo na gitubag, gi-correct lang ni Jesus Christ. Not use force. Dapat yan, mamalihin tao, di sila gusto. You see? Na atong gitawag nga makita mga kaigsunan nga we must be willing to accept blow para kang Jesus Christ. Are you willing to do it? Hinilagay yung amen. Depende ginhawa, pastor. Sa ato pa karon magbaklay ko niya, matabaka ng til. Agay! Sakit kay pastor. Napay isa, tikas na pud. Sugod ka na. So ayaw mga kaigsunan. You see? Ayaw. Kabantay mo nang kuno nito. Kung hapakon ang imong pikas, iyana ko ng imong kuan. Kung ako sagpaon, din ako iyana. Sakit ha. Kaya unsa may meaning ana? Ang sagpa sa naong meaning verbal insult. So meaning ang pasabot sa maong bersikulo og naay verbal insult sa imuha, iyahat ra pud ang imong pikas naong meaning ayaw pagbalos og verbal insult. Ayaw pagbalos sa verbal insult, dawa ka lang yung insulto. Kaya na ang imong pikas. Ang hapak sa naong, it is a metaphor for verbal insult. Kaya kung sagpaon ko dili labi nagboxer ang sagpa, di na ko pausap, uy, bahala mo na, kamo na lang. You see? Kinsa may maingon nga sagpayan na, si dol mo dili. You see? It's verbal insult mga kaigsunan. You see? Kaya ako naglibog ko aning anak ko sa Ginoo Lord. Lord maglisod ang ko aning tuman Ginoo ba? Sagpaon ka, magsunggog ka, unya ana nabog ka. It is foolishness. You see? So kung gisalihan ko sa ni Lord, and I have tried to read and I have discovered it talks about verbal insult din. And some people at that time believe na kung sagpaon ka, unya imong iana ang imong gitawag pikas, unya otruan ba gyud niya, it means that that person ni sagpa sa imo gave you the right to retaliate. Mo na ilang pagsabot sa una. You see? But it is verbal insult. If you are insulted verbally, gisagpa imong naong pinagi nining, di ba? Hapak sa naong ang iyang istorya sa imo. Alam mo, iyanan mo sige, hapak lang. Istorya lang daotan. You see, ang Ginoo na ibala nimo. Pero ato makita nga kaigsunan, we must not will to be not retaliate. Now, tanawa. Somehow, ang usa ka Kristohanon nga popular in the world failed to be a good Christian. Remember that. Tati, kung ikaw Kristohanon karon, you are very, very popular to the world. Ang mga tao ganahan kay nimo. Ang mga tao wag sila kalabot sa gamay nimo. Somehow you fail to be a good Christian. Pastor, uyaw, nga naman, sa ato pa, og nay naglagot nimo, nasuko nimo, tungod sa iyong pagkakristohanon ha, kaya klaro ang po ni Peter sa 1 Peter chapter 4, nga og nay nag-antos tungod sa iyong pagkapatik-patasan, mirisi. So ako lang iparaphrase. Mirisi daw. Pero, if you suffer because you are a Christian, nagkakalagot sa iyong because of your faithfulness, you are successful in your Christian life. Now, look at this. In 2 Timothy chapter 3 verse 12. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Saan may sa Biblia mga kaigsunan? If you're there, say amen. Yea! And all! Saan ang meaning sa all gani? Tanan. And all that will what? Godly in Christ, Jesus shall what? Tanan nga magkinabuhi nga Dios nun diya kang Kristo Jesus mag-antos o persecution. You see, if you live a godly life without persecution, maybe you are pleasing the world. You are not standing for the truth. Kaya kung mubarog gagas ka maturan, nagi malagot ni mo mga kaigsunan. Nagi malagot ni mo, nagi masuko ni mo. Naunsa naman mo! Buntag, Domingo, simba. Wednesday, simba. Hapon, Domingo, simba. Sabado, adto ginawag simbahan. Friday night, soul winning. Mulampas na maglangit. Ako yung masoko na sa inyo. You see? May nang mulagpas, kay pagtugpa, langit na gihapon. Kung di ka abot pagtugpa, impirno. Delikado. You see?
So there will be people who will hate you because of your godliness. Pero ato makita mga kaibigan, test of patience. Be willing to accept a blow without the urge to retaliate. And you are successful. And I know, nga maglisod ta na, pero dili na isugo sa Ginoo dito makaya. And lastly, number 4, a test of sincerity. So, pasaylo ako ninyo nga, nagsaad ko sa inyo nga, tahirap ko mahuman, pero, so, kung naman, kaya mabag mo kayo igwad, meaning, gusto ko maminaw. Okay, last na lang gila. Number 4, a test of sincerity. Diri sa ato ang text mga kaigsunan, nalidol kong Ginoong Jesus, Ginoo! Musunod ko rin mo, anong ka magalong? Ako yaw kaya ang gingon. Ang tubag ni Ginoong Jesus, foxes have holes, ang mga langgam na ay pugad, pero ang anak sa tao, way kabutangan siyang ulo para matulog. Panday sa Ginoong Jesus, pero way kaugalingong balay. Pobre siya. You see? Wala matingala ko no nga, sa atong panahon karon kung magpastor ka, successful, mudato. Pero Jesus Christ, pobre. Atong Ginoo. You see? Muna mga tao nga moingon nga para daw mahimo kang dato pastor daw ka. Nawa kibuloy. You see? Pero ato makita nga iyaw na Ginoo sa Ginoo sa manubag. Pero ato makita mga kaigsunan. Ang tubag ni Ginoong Hesus foxes have holes. Ano naman? Test of sincerity. Sure ka? Na gusto ka masunod sa ako? Sure ka? Na gusto ka mo-follow sa ako? Nga wala mang ganang kabutangan sa kong ulo matulog. Muna yung Jesus Christ. So meaning, Christ is saying, if you will follow the Lord Jesus Christ as a disciple, count the cost first. Because Christ will choose to lose you rather than you following Him in pretense. Mas may pagmulakaw ka. Hindi ka masunod sa iya kaysa magsunod ka sa iya nga na ay pretense ra. You see? Tanawa, di ba? Pag may mga nasa ka, pastor, musunod ko sa gitawag na ministry pastor, magpastor ko. O sige, amen. Di ba? Nakamasunod? Amen. Pero Jesus Christ, sure ka? Pag sure. You see? So meaning mga kaigsunan, Christ is saying, count the cost. Ipa, kung kaya bagid mo, kung mo bagid na imong gusto, to follow Him. Because there will be hardships along the way. There will be time, mga kaigsunan, na mumanta ka sa buntag, na wala kay lutuon, but you will just wait for the Lord, na Lord, agaan minimo o maluto karong adlaw Ginoo because we serve you. You will provide and God will provide. You see? Ay experience diri sa una bago pang simbahan, siyempre bago pang simbahan. Wala pa gid kayo igong offering. And ang ang gitawag nga financial support gikan sa Davao. Ang po nang kuhaan og faith promise na mo dito. Faith promise diri og tithes diri. So gamay lang gibili. Ang nabilin sa amo ni Ma'am Karen, ang paginang gamiton para igasolina, ipalit idugang sa buluhaton simbahan. Very, very great sacrifice. And there are times nga, siguro, ang tanawang sa Ma'am Karen, ano, sa pastor, kung pinituhanan niya. Ayaw mo na siguro, muna kamaturan, lisod kayo. You see? But there are times you need to pray, Lord. This morning, you provide. Siguro, siguro mga kaila this palibot, pagpata na mo, tanaw na mo, sgate na gibitay ng mga gulay. Ito'y maluto. But we must believe by faith. You see? Are you willing to count the cost? Believe niya sa'yo na magbangalagad sa Ginoo. Especially if you are not doing it for money. We are not doing it for money. We are not doing it for comfort. We are doing it because we love the Lord and we love souls, mga kaigsunan. Kaya di lang para sa kalag lagi, dugay namin ang miyaw. Pero ang kalag importante kayo. You see? And I can see you, people, there is a Kidapawan. Pwede ko kumubiya. And then there will be some pastors ngay puli. May problema. Pero mga kaibigan, I am thinking, Lord, I wanted to feed these people with the Word of God nga kanang tarong gid kay Ginoong Dios. Gusto na ako Ginoo nga kana bitaw gipreparahan gyud, gistudyuhan gyud nga kaning mga katawhana one day they will be used for your glory. You see? So ato makita mga kaigsunan, if you wanted to follow the Lord, then
count akos. Na ikaduha, sa istorya. Sa verse 59, si Jesus Christ na mismo ngayon, follow me, sunda ko. Ni-encourage Jesus Christ. Bringon niya. But he said, Lord, 59, suffer me. Parang suffer, it means allow. Allow me first to go and bury my father. Jesus said unto him, let thou dead bury their dead. But go thou and preach the kingdom of God. Na mga kaigsunan, siya pasabutan niya. Uyawa pong Jesus Christ, Pastor, dili nang kita masugot nga, ilubong ang papa. Kabalo mo sa meaning na? Bury the dead, it doesn't mean na patay na yung papa. It doesn't mean na naghaya na. You see? It means mga kaigsuunan nga iya sang atimanon ang iyang papa hangtod mamatay para madawat niya ang iyang inheritance. And his loyalty at this point is to his father. Dili pa niya mahatag ang iyang loyalty to Jesus because his loyalty is napa sa iyang amahan. So let me bury my dead, meaning mga kaigsuunan, ako sa mulaton, mamatay akong papa para akong maangkon ang ako ang inheritance, and after it, wala naman akong papa, akong loyalty, ako nang ihatag nila. Muna yung meaning nga ng mga kaigsuunan. Naman ito makita, karon, mga kaigsuunan, Jesus Christ, itugot ang mga patay, maglubog ang mga patay. Pero kung tinuod ka, nga masunod, then preach the kingdom of God. Now, unsa man ang implication nga itong ipakita rin? Number 1, our loyalty and our priority must be on Jesus. This man is loyal to his father. But if he must follow Christ, dapat mas dako ang iyang loyalty sa iyang Ginoo, mga kaigsunan. You see? And your inheritance must be Jesus Christ himself na dahil. Now, ikatulong istorya. Na nag-duol kang Ginoong Hesus. Ginoo, masunod ko nimo. Pero, ito, gutsa na magbabay sa ako, mag-farewell sa ako sa akong mga parente. Paghaman ako farewell, bulit ko nimo. Sa ito bagay Ginoong, verse 62. And Jesus said unto him, no man, having put his hand to the plow, and looking back, is fit for the kingdom of God. Kasi nakasulay na magdaro. Sulay na magdaro din. Wala pa? Kung magdaro nga na ka, dili pwede nga ang daro yung tanahon. Dili pwede nga mapinglingin ka. Ang imo ang magdaro ka, magtanaw ka sa unahan o straight point sa unahan, nga di galihok na point, buto imong sundon. I-focus na yung mata dito para mas straight ang imong tudling. Muna magdaro ka. Maghihiling-hiling ang mahihiwi mo tudling, maghihiling mo mabiran mo, aliko ang kabaw. Kaya gamay biran ang liko ng kabaw. So mag imong tudling, murag naganahan na imong tudling. You see? Pati ka na naon. Kung sama na imong tudling, liko-liko na lagi, ay, kuha na gud ni, major in art na gud niya, nagdaro gud. So muna tawag ka, kuha abstract na siya. Di pwede. Straight yun, tama? So anong wala sa na Ginoong Hesus? Because Jesus Christ knows his heart. Kapilan ako mga kaigsunan, mga teenager na, mga saknag edad, pastor, nagtuon na mag Jesus Christ, pastor, pero dili lang ko magbabautismo. Ano man, masuko man si mama. See? Oh, ano yung tang makasimba? Masuko man akong papa, magsimba ko, pastor. Why is that? Kapalo si Jesus Christ, kung mauli ni siya karon, una makidiscuss sa iyang pamilya, punggan siya sa iyang pamilya. You see? And ato makitaan mga kaigsunan now karon, I am not saying nga inyong gitawag nga i-disobey inyong parents. Listen carefully mga kaigsunan. Imuhang ginikanan, believer man o dili, you must honor them. Tawag na sa inyong una-una, honor them. Honor them. You see? But if what they say would conflict directly to the word of God, it is better to obey God rather than men. Amen. But do it in such a way that you can still honor them. You see?
Mao gina importante mga kaigsunan. Honor din. Di ba? Kay bisan pag bali-balihon nimo ang kalibutan, ang sugo sa Ginoo sa imuha is to honor. You don't honor them, maybe namang may mga ginikanan nga mga batay bubatasan. But mga kaigsunan kay nag-ingon ang Ginoo to honor them, I will honor them. You see? I praise and thank the Lord ang among stepfather. Akong stepfather, papas ako mga igsoon. Nakasimba itong last Sunday, nabot lang karoon, nagsimba ba? You see, nakasimba na siya. For how many years? Pila na may katuig nagsimba? Pila na may katuig nga nagsimba? Siguro over mga 10 years na nita na magsuon. Nga nangalagad sa Ginoo, sukad sa mga pagkasave. First time, nagsimba siya. Last Sunday. You see? Kami namugos. Kami nangaway. Ang amang ipakita sa iya, nisimba mang kapa wala. We love you, we respect you, we honor you. Papa gyapon ka na. You see? Nabot ang panahon ni ana sa kuya. Di gyud ko magsimba pa kuya basta dili ikaw ang pastor. Kay ikaw ra gid akong paminawon. Ana ko siya. You see, at least nga what kay nakawali man ko itong pagkamatay ni mama. Kapalo ba di ka mawali yan? Sa person nakadungog sa akong preaching. You see? Usahay, magkita miye, nakainom pa. Hubog. Hubog kaya, isang paghubog. Magsakay, may sakinan, ipapunsit pa na ako siya. Bagaman, hapit ni sa akwan, kusog yung dagan, giparang ni sa akwan, giparang ni sa sundalo. Oh, sir, anong pasok yung dagan, sir? Anat mong kuto sa checkpoint nga way gabantay. Ay, di sa Carmen. Abot ang bukid to na, di gabantay rin. Naos bugog, giparang ni. Oh, sir, mo gikan, bla 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 bla. So, pagkanaon niya, patay ni karon. Hubog akong pasayro. Mutuho ka ning Kristohanon, me. You see? But we honor. We honor and cherish and love them. You see? Ako inan sa akong mga mangod. Nga pa. Ay kuya, si Papa kuya ba na? Kung na po, sa kilambot. Sagday sa siyang gibati ron. Kaya bisan pa kung saan yung nag-istorya, di ka bato. Even though na respect, ati mana, palangga, one day. Tignan ko bakakon. Maluwas na kita. Nagampo ko ta. Nagtubag ang Ginoo sa magampo. Amen ba? You see? And mga kaigsunan, by the grace of God, padayon. Ito magpadayon. Pinagay sa agahom mo sa Ginoo. You see? So mga kaigsunan, I hope with the grace of God, na we will really show na we are disciples, willing to bend our knees if we are confronted by the word of our Master. So I hope kung na may mga prinsipyo ni mo karon nga natagbo, na confront sa pulong sa Ginoo, be willing to bend. And tingnan ang Ginoo, Lord, I am willing to change. Usba ko Ginoo, make me a better follower, a better disciple. Panitugtog ka na. Ama na langit ng dalaygon ka sa walay ng puso. Lord, thank you kay Ginoo sa imong gugma gitag kanamo. Thank you kay Ginoong Dios sa mga katawhan nga imong dala diri sa balay lampuanan. That they will be serving you, they will be with you, Ginoong Dios. Liguna miya mahal. Nalangin niya mong mga kinabuhi in Jesus' name. Amen. Ikson, what song, Brother Lawrence? Cleanse me. Ha? Cleanse me. Cleanse me. Cleanse me. Ikson, you are a disciple of Christ. Be willing to follow Him. I will call you now. Ikaw, karon, if the word of God this morning touched your heart, and there are some principles na first time na madungog, mabitaw na mo rin tawa din. Be willing to bow down and follow the Master's bidding because you are a disciple. He is your Master. Ato siyang sundon so. As we sing verse 1, para di sa imo ha. Ay napaglangan. Come and humble down yourself. The altar is open. Abi ang altar. Para sa imo. Verse 1, Brother Lawrence, please. How about you? The altar is open for you now.
I invite you to come. Come and be willing to bend your knee and bow your head before God. Ano yung mensahe igsoon? A great challenge ato ah. Grabe nga challenge. I hope na challenge ka. And accept the challenge. Nagihatag sa Ginoo sa imo karon. This will be the last verse and this is for you. Last verse na ni. Para ni sa imo higsoon. Maybe there are some things nga yung gusto i-klaroon pa sa Ginoo. Gusto ka makigisgot sa iyahan, nakipangutanan, nakipangayon, it's your time to come. Maybe ang Holy Spirit nag-touch na sa imong heart. Ayaw siya punggi. Come and humble down yourself. Do all sa imong master. Last verse please. Brother Pedro, please come and close us in prayer. Let us pray. Gracious and Heavenly Father, we thank you for this wonderful time. You know, thank you for the privilege for us to be here in house of worship. We thank you, Lord God, for the wonderful words you have just heard from your word. You know, thank you, Lord God, for the privilege for us to be your disciple. And as we take the path of being your disciple, Lord God, we pray that we would follow it and we would comply all the things, Lord God, not only some of our ways, but also, Lord God, in our ethics. May we have the right motivation. May we have good patience. May we have a right, Lord God, the focus as we serve you. God po me, ikaw magatabang ka na. All those things, Lord God, seem so impossible. Especially, Lord, sa mga kasing-kasing na very fleshly. But we pray, Lord God, na pinagi si mong crush siya o si mong panabang, ikaw magatabang ka na. We want to serve you, Lord God, to the fullest. And we pray, that as we serve you, may we glorify your name. Salamat sa katauhan na yung gather dito sa Balalampuan, and may you bless them, Lord God. All the decisions, all the prayers na ilang ipang ampo dala kanimo by your will and by your grace, because you are God who listens sa mga prayers, listens sa mga pag-ampo. By your grace, by your will, may you answer it. Salamat sa imong gugmawg, sa imong kaayo. As we depart from this place, may you give us the safety that we need. In Jesus' name we pray. Amen.